시작하겠습니다. Vamos a comenzar. 오늘부터 내일까지 한 12강 정도를 강의를 드릴 겁니다. Desde hoy hasta mañana compartiremos con ustedes alrededor de 12 lecciones. 이 강의 전체를 통해서 여러분들이 이게 하나님께서 우리들의 세계복음을 완성시키려고 귀중한 메시지와 또 하나님의 은혜를 허락하셨구나라는 걸 깨닫게 될 겁니다. Espero que a través de estas lecciones verdaderamente se puedan percatar de que Dios está haciendo la evangelización mundial en nuestros días y que desea que se haga ahora. 부분이 아니라 전체를 강의하게 돼서 저도 굉장히 감사를 드리고요. Yo estoy muy agradecido porque en esta oportunidad nos es dada para poder compartir todas estas lecciones. 여러분에게 이 복음이 여러분 큰 그림으로 전달되길 바랍니다. Y me gustaría que el evangelio pudiese ser transmitido a ustedes como una gran imagen. 저희는 조직이나 단체를 만들려고 온 게 아니고 Nosotros no hemos venido para hacer una organización o un organigrama. 교회를 세우려고 온 게 아닙니다. No venimos a levantar una iglesia. 저희는 세계복음화를 완성하기 위해서 왔고 Venimos aquí para cumplir con la evangelización mundial 우리 대에 끝내겠다는 y 겁니다. terminarlo en nuestros días. 우리 세대의 세계복음화를 완성하겠다. Cumplir la evangelización mundial en nuestros días. 그 마음으로 뛰고 있습니다. Con este corazón corremos. 이론가가 아닙니다. No es acerca de una teoría. 지금 하나님께서 전 세계 당대의 세계복음화를 완성하고 있는데 쓰임받고 있는 정인으로 서 있습니다. Nosotros estamos como testigos siendo utilizados por Dios para cumplir la evangelización mundial en nuestros días. 혹시 시간이 되면 그런 부분들을 보고할 수 있는 시간이 됐으면 좋겠는데 Y si hubiese tiempo, pues si hay tiempo quizás vamos a informar un poco acerca de esto. 그렇지 않을지라도 Pero- 여러분들이 이 내용 자체만 제대로 깨닫게 되면 하나님께서 지금 세계복음화를 완성하신 일을 행하고 계시구나 이제 알게 되실 겁니다. Pero aún si no fuera así, aún con este contenido, yo creo que Dios les podrá revelar la verdad de que Dios mismo está cumpliendo esta obra de la evangelización mundial en nuestros días. 12강을 통해서 성경에서 말하는 복음이 뭔지를 설명할 거고 Así que a través de estas 12 lecciones que ustedes tienen, explicaremos qué es el evangelio que la Biblia 그리고 nos habla. 성경에서 말하는 전도가 뭔지를 전달할 거고 Y también compartiremos qué es el evangelismo del que la Biblia nos habla. 우리대의 세계복음화, 당대 세계복음화에 대한 부분들을 전달하겠습니다. Y los puntos acerca de la evangelización mundial en nuestros días. 부분이 아니라 전체가 여러분에게 전달되길 바랍니다. Espero que no sea una fracción lo que ustedes lleguen a entender, sino que sea esto completamente. 저희는 비판하기 위해서 온 사람들이 아닙니다. No hemos venido a criticar a nadie, 근데 이게 약간 부담이 될 수도 있을 겁니다. pero hay algunas personas que se sentirán incómodas. 우리가 잘하고 있었다면 너무 기쁨으로 받겠지만 Y claro, si nosotros hemos estado haciendo las cosas bien, pues lo recibiremos con gran 우리가 gozo. 그동안 다른 길을 걸었다면 이 올바른 길이 전달되었을 때 불편할 겁니다. Pero si hemos estado caminando por el camino erróneo y se nos habla de cuál es el camino correcto, entonces podemos sentir una incomodidad. 니네들 틀렸어, 잘못했어 그 얘기를 하려고 온 게 아니고 Lo que venimos a decir no es ustedes están mal, ustedes están en lo erróneo, 이게 성경에서 말하는 거야. sino que estamos viniendo a decir lo que la Biblia dice. 그 얘기를 하러 왔습니다. Eso es lo que queremos compartir con ustedes. 그래서 불편할 수도 있을 Por 것이고 eso puede ser que se sientan incómodos. 가지고 있던 많은 이론과 사상이 충돌될 경우도 있을 것이고 Hay casos en donde los conceptos que nosotros hemos tenido pueden chocar con esto. 하지만 하나만 확인했으면 좋겠습니다. Pero me gustaría que confirmásemos una 이게 cosa. 과연 성경에서 말하는 바가 맞냐? ¿Realmente será esto lo que nos habla la Biblia? 우리가 그동안 놓쳤던 것이 맞냐? ¿Realmente es lo que hemos perdido durante todo este 그리고 tiempo? 이것을 통해서 전 세계가 살아날 수 있는 게 맞냐? ¿Y es correcto que a través de esto se puede salvar a todo el mundo? 그 질문만 하시면 Si ustedes hacen esta pregunta, 여러분에게 선명하게 답이 될 줄로 믿습니다. creo que la respuesta será muy clara para ustedes. 첫 강은 사실은 전체 요약이라고 설명을 드릴 수가 있습니다. La primera de las lecciones puede resumirse como un resumen general de todo esto. 성경의 복음에 대한 얘기입니다. Es acerca del Evangelio de la Biblia. 성경에서 말하는 복음은 뭐냐? ¿Cuál es el Evangelio que la Biblia nos habla? 자, 1강부터 시작하도록 Vamos a empezar desde la lección 1. 많은 사람들이 동일한 언어를 쓰고 있지만 동일한 단어를 쓰고 있지만 이해하는 정도는 다 다른 것 같아요. Muchas personas utilizan las mismas palabras, es decir, cuando hablan con la misma palabra, pero su entendimiento de esta palabra tiende a ser diferente. 어떤 분을 만나게 됐습니다. Yo me encontré con una persona 그분에게 물어봤어요. y le pregunté, 당신 구원받았냐? ¿usted es salvo? 이 사람이 구원받았대요. Y esta persona dijo, sí. 왜 구원받았냐라고 물어봤어요. Le pregunté, ¿por qué usted es salvo? 자기는 강아지를 사랑한대요. Y esta persona dijo, porque yo amo a los cachorros, 그래서 구원받았대요. por eso yo soy salvo.
이렇게 사랑하는 마음이 많은 걸 보니까 Porque aún con mi corazón de amor, 강아지까지 사랑하는 걸 보니까 tengo un corazón de amar incluso hasta los perros. 하나님 나에게 사랑하는 마음을 주신 걸 보니까 Por eso Dios me ha concedido un corazón de amor. 자기는 하나님의 사람이고 구원받았다고 얘기하는 Y 겁니다. por eso Él decía, yo soy una persona de Dios por esto y por eso yo soy salvo. 그 사람 구원받았을까요? ¿Realmente será salva esta persona? 하지만 자기는 강아지를 사랑해서 구원받았다고 생각하고 있습니다. Esta persona piensa que por amar a los perros, esta persona es salva. 성경에서는 구원을 이렇게 얘기하고 있는데 Aunque la Biblia nos habla de la salvación de otra forma. 자기는 자기 나름대로 소화를 하고 있는 겁니다. Pero Él está absorbiendo esto y analizándolo de su propia manera. 성경에서 말하는 바와 자기가 이해하는 바가 틀려요. En otras palabras, lo que nos dice la Biblia y lo que esta persona entiende es diferente. 구원만 그런 것이냐? ¿Será solo así con la salvación? 아닙니다. 성경에 얘기되고 있는 많은 언어들과 많은 단어들이 성경적으로 깨닫지 못하고 자기 나름대로 이해하는 경우들이 많습니다. No es así, sino muchos aspectos que la Biblia nos dice no lo entendemos según lo que la Biblia nos dice, sino lo entendemos de acuerdo a nuestras 그 preconcepciones. 중에 하나가 복음이라는 겁니다. Una de estas cosas es el Evangelio. 성경은 복음을 얘기하고 있습니다. La Biblia nos habla de lo que es el Evangelio. 복음이라는 단어를 기독교인이 안 쓰는 경우는 없습니다. Los cristianos utilizan la palabra Evangelio, no hay cristiano que no lo use. 많은 사람들이 복음이라는 단어를 사용하고 있습니다. Muchas personas utilizan la palabra Evangelio. 하지만 그 복음을 이해하는 정도가 다 틀립니다. Sin embargo, todos entienden el Evangelio de una forma diferente. 여러분들은 복음을 어떻게 정의하십니까? ¿Ustedes cómo definen el Evangelio? 여러분들이 알고 있는 복음은 무엇입니까? ¿Qué es el Evangelio que ustedes conocen? 여러분들은 복음을 어떻게 알고 있습니까? Ustedes cuando dicen conocer del Evangelio, ¿qué es lo que ustedes piensan de esto? 성경에서는 복음이 이거라고 얘기하고 있지만 La Biblia nos dice el Evangelio es esto. 복음을 이해하는 사람들이 각각 다 틀려요. Pero las personas que dicen entender el Evangelio lo entienden todos de forma diferente. 기쁜 소식이라고 얘기합니다. Decimos, son buenas nuevas. 도대체 뭐가 기쁜 소식입니까? Pero ¿cuáles son las buenas nuevas? 성경은 복음만 얘기하고 있습니다. La Biblia solamente nos habla del Evangelio. 사단은 복음만 모르게 하고 있습니다. Y Satanás lo único que impide conocer es el 그런데 Evangelio. 우리는 복음을 알고 있다고 생각하고 있습니다. Pero nosotros pensamos que ya sabemos el Evangelio. 만약에 성경에서 말한 복음과 내가 이해하고 있는 복음이 틀리다면 어떤 일이 벌어집니까? ¿Y qué pasa si lo que yo comprendo como Evangelio y lo que la Biblia nos dice que es el Evangelio son distintos? 사실은 작은 문제가 아니에요. No es un problema breve. 복음은 성경의 가장 기본이면서 전부입니다. Realmente el Evangelio es lo más básico, pero es todo de la Biblia. 그 복음이 나에게서 정확하게 전달되지 않으면 Y si este Evangelio no me es transmitido de una forma precisa, 그동안 해왔던 모든 것이 사실은 틀린 것일 수 있습니다. todo lo que he venido haciendo puede que haya sido erróneo. 여러분, 우리가 성경에서 대충 말하는 게 있어요. Hay cosas que la Biblia trata ligeramente, 하지만 생명 걸고라도 타협하지 않을 것이 있습니다. pero hay cosas en donde uno tiene que colgarse con la vida para poder mantener firmes. 복음은 구원과 연결되어 있습니다. El Evangelio está conectado con nuestra salvación, 교회와 연결되어 있습니다. está conectado con la iglesia, 신앙생활과 연결되어 있습니다. está conectado con la vida de fe, 영원이란 거와 연결되어 있습니다. está conectado con la eternidad. 너무 중요한 겁니다. Es importante, 너무 깊은 것입니다. es algo muy profundo, 너무 중요하게 알아야 돼요. es algo sumamente importante que lo sepamos. 많은 사람들이 복음 얘기하지만 그 복음이 성경적이지 않은 경우들이 많습니다. Aunque muchas personas hablan evangelio verdaderamente no es según la 이미 Biblia. 초대교회 당시부터 복음이 변질됐습니다. Pero incluso en el tiempo de la iglesia primitiva ya se había corrompido el evangelio. 오늘 성경을 많이 볼 겁니다. Vamos a leer mucho la Biblia, 프로젝트를 통해서 보게 될 거니까요. así que a través del proyector nos ayudarán. 이 나중에 집에 가서 좀 찾아보시길 바라고 Luego en casa, por favor, busquen esos versículos. 빠르게 우리 프로젝트를 통해서 성경을 보도록 Pero 하겠습니다. vamos a ver la Biblia ahora a través del proyector. 갈라디아 1장 6절부터 9절입니다. Gálatas 1 del 6 al 9. Si podemos cerrar la puerta, por favor. Gálatas 1 del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 지금 바울이 굉장히 안타깝게 갈라디아 교회한테 편지합니다. Pablo está escribiendo a los Gálatas de una manera muy desesperada. 내가 너무 이상하다. Y realmente me sorprendo, decía 어떻게 él. 이런 일이 벌어질 수 있냐? ¿Cómo puede pasar algo como esto? 어떻게 너희를 부르신 그리스도의 복음을 이렇게 속히 떠날 수 있냐? ¿Cómo podéis haberos alejado tan rápido del evangelio de Cristo? 그리고 다른 복음을 따를 수가 있냐? ¿Cómo podéis estar siguiendo otro evangelio? 이런 일은 있으면 안 되는 일인데 Esto es algo que no podría ocurrir. 어떻게 이런 일이 벌어지냐? Pero ¿cómo es que ocurren estas cosas? 다른 복음이란 게 있냐? ¿Hay acaso algo como otro evangelio?
이 복음도 있고 저 복음도 있는 것이냐? ¿En realidad existe algo como este evangelio y el otro evangelio? ¿Existe esto? 다른 복음이란 건 사실은 없는 No, 것이야. realmente lo que se denomina otro evangelio es algo que no existe. 너희를 교란시키기 위해서 다른 복음을 만들었을 뿐이다. Pero hay algunos que os quieren pervertir y perturbar. 복음이든지 복음 아니든지 둘 중에 하나다. Es que es una de dos, o es el evangelio o no es el evangelio. 다른 복음은 없다. No hay algo como otro evangelio. 혹시 내가 전한 복음 외에 다른 복음을 전하는데 천사라도 다른 복음을 전하는 저주를 받을 것이다. Pero si hubiera alguien que os predicare otro evangelio que yo no os he predicado, inclusive si yo viniera a darlos, o algún ángel del cielo viniera a anunciaros otro evangelio, sea anatema. 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. Si se predica otro evangelio, sea anatema. 지금 바울은 굉장히 강하게 얘기합니다. Pablo está criticando de una manera muy fuerte. 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. Es que si se predica otro evangelio, esta persona será anatema. 이미 초대교회 때 일어났던 일입니다. Es en el tiempo de la iglesia primitiva que pasaba esto. 지금 많은 사람들이 이 다른 복음에 속해 있을 수도 있습니다. Pero puede ser que muchas personas hoy estén en este otro evangelio. 하나님 얘기하면 복음입니까? ¿Será que verdaderamente si hablamos de Dios, por esto es el evangelio? 예수님 얘기하면 복음입니까? Si mencionamos la palabra Jesús, ¿por esto se vuelve el evangelio lo que hablamos? 이슬람도 하나님 얘기합니다. Los musulmanes hablan también de Dios. 천주교도 하나님 얘기합니다. Los católicos hablan de Dios. 안식교도 예수님 얘기합니다. Y también las personas hablan de Jesús. 하나님 얘기하고 교회 얘기하고 예수님 얘기하면 복음입니까? Y si se habla de Dios, si se habla de Jesús, si se habla del evangelio, por hablar de esto es el evangelio. 사단의 전략 중에 하나가 이겁니다. Una de las estrategias de Satanás es esta. 이것만이 길이라고 성경은 얘기하고 있는데 La Biblia nos dice que solamente esto es el camino. 이 길을 이렇게 넓힌 겁니다. Pero Satanás intenta que se abra el criterio del camino. 오직 이 길을 통해서만 하나님 만날 수 있는데 Solamente por este camino nos podemos encontrar con Dios. 이 길을 넓힌 거예요. Pero Satanás quiere que pensemos que es ancho el camino. 이렇게 큰 길을 가도 구원받을 수 있다고 속이는 거예요. Y nos engañan para que pensemos, ve por este camino ancho y serás salvo. 많은 사람들이 이 길을 걷고 있습니다. Y muchos caminan por este camino ancho. 하나님 인도를 받고 있다고 생각합니다. Y piensan que son guiados por Dios. 하지만 그 끝은 지옥입니다. Pero al final de esto se encuentra con el infierno. 사도 바울 시대에 이미 다른 복음이 횡행하고 있었습니다. En el tiempo del apóstol Pablo también otro evangelio era el que era corriente. 바울은 어느 정도 민감했냐? Y Pablo era muy minucioso en esto. 내가 전한 복음 외에 다른 복음 전하면 저주받는다. Y él decía, si alguien os predicare diferente evangelio que el que yo os he predicado, sea anatema. 고린도후서 11장 3절 4절 한번 보겠습니다. Si nosotros vemos 2 de Corintios 11 del 3 al 4. 2 de Corintios 11 del 3 al 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. 뱀이 그 관계로 하와를 미혹한 것 같이 Así como la serpiente engañó a Eva con su astucia. 지금도 그 뱀이 너희를 공격하고 있다. Entonces temo que esta serpiente aún ahora los está 그래서 atacando. 그리스도를 향한 진실함과 깨끗함에서 떠나 부패할까 정말 두려워한다. Y entonces yo tengo un gran miedo de que ustedes sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 고린도 교회에 지금 쓴 편지입니다. Es una carta de la iglesia de los Corintios. 사도행전 18장에 브리스가 부부를 통해서 세우신 교회예요. En Hechos 18 se levantó esta iglesia a través de Priscila y Aquila. 굉장한 일들이 벌어졌잖아요. Ocurrieron cosas tremendas aquí. 그때 세우신 교회입니다. Y aquí se levantó esta iglesia. 초대교회 중에 대표적인 교회입니다. Una iglesia representativa de la iglesia primitiva. 그 교회가 지금 변질되고 있는 겁니다. Pero ahora esta iglesia también se está corrompiendo. 우리가 전파하지 않은 다른 예수를 전파하거나 Y si ustedes predican a otro Jesús que no os hemos predicado, 너희가 받지 아니하는 다른 영을 받게 하거나 o si ustedes recibís un espíritu que no os hemos predicado, 너희가 받지 않은 다른 복음을 말할 때 너희가 참 잘 용납하는구나. u otro evangelio que no se ha predicado antes, ustedes bien lo están tolerando. 다른 예수, 다른 영, 다른 복음을 얘기하고 있습니다. Estamos hablando de otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. 이미 고린도 교회 이런 일이 벌어졌어요. Ya en la iglesia de Corinto ocurría esto. 지금도 전 세계에 다른 예수, 다른 복음, 다른 영을 지금 받고 있다는 얘기예요. Hoy en todo el mundo también se está recibiendo a otro Jesús, a otro espíritu, a otro evangelio. 이 자리에 계신 분들은 리더나 목회자들일 겁니다. Aquí los que estamos aquí reunidos seremos
tenemos o pastores o líderes. 사실은 여러분들은 굉장히 중요한 위치에 있습니다. Realmente ustedes están en una posición muy importante. 하나님이 여러분들에게 영혼들을 붙이셨고요. Dios les ha agregado almas, 교회를 붙이셨습니다. les ha agregado la iglesia. 그래서 굉장한 책임감이 여러분에게는 있습니다. Por eso hay una gran responsabilidad con nosotros. 이 땅에서 지을 수 있는 최고의 죄가 뭔 줄 아십니까? ¿Cuál es el pecado más grande que se puede cometer en esta tierra? 살인보다 더 심각한 죄가 있습니다. Más grave que el asesinato mismo. 강도나 강간보다 더 심각한 죄가 있습니다. Más grave que el robo o el hurto. 심지어 독재자 히틀러 같은 사람보다 더 큰 이 죄가 있습니다. O incluso un pecado más grande que lo que podría haber cometido Hitler. 그 죄가 뭐냐? ¿Cuál es el pecado? 강단에서 복음 얘기 안 하는 겁니다. Estar en el púlpito y no anunciar el evangelio. 강단에서 복음 얘기하지 않으면 성도들이 다 죽을 수밖에 없습니다. Si no anunciamos el evangelio desde el púlpito, todos los miembros de la iglesia mueren. 여러분들이 오늘 이 말씀을 들으면서 하나님의 음성을 들어야 됩니다. Hoy, escuchando esta voz, debemos de ser susceptibles a la voz de Dios. 저희는 이론 얘기하는 게 아니에요. No estamos hablando de una teoría, 사실 얘기를 하고 있어요. estamos hablando de una verdad. 하나님의 백성이 하나님의 음성을 들을 줄 못하면 이미 그 자체로 끝난 겁니다. Si el pueblo de Dios no puede escuchar la voz de Dios, desde ahí se termina todo. 우리 심각하게 생각해 봐야 돼요. Tenemos que ser muy graves al pensar en esto. 나는 복음을 가지고 있다고 생각했는데 Yo pensaba que yo tenía el evangelio, 이미 초대교회 당시에 다른 복음, 다른 예수, 다른 영이 존재했습니다. pero en el tiempo de la iglesia primitiva había otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu. 그때부터 이 다른 복음은 더 발전했습니다. Y desde ese entonces este otro evangelio ha ido avanzando. 지금 전 세계에서 이 복음이 사라진 지 오래입니다. Ya ha pasado mucho tiempo desde que el verdadero evangelio se ha desvanecido de todo 그 el mundo. 증거를 갖다 대 보겠습니다. Vamos a dar evidencias de esto. 그러니까 갈라디아 1장은 이렇게 표현했습니다. En Gálatas 1 lo expresaba de esta forma. 내가 전한 복음 외에 Si algunos predicare otro evangelio del que yo os he 내가 predicado, 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음 얘기하면 이 저주를 받을지어다고 얘기해요. si algunos predicare otro evangelio diferente del que yo os he predicado, sea anatema. 그럼 복음이 뭔 줄 알려고 한다면 바울이 전한 복음을 확인하면 될 거 아닙니까? Y entonces, para conocer qué es el verdadero evangelio, debemos de revisar cuál es el evangelio que predicaba Pablo, ¿no es así? 바울이 과연 뭐라고 얘기했냐? ¿Qué es lo que Pablo predicaba? 바울이 말한 그 복음이라는 건 도대체 뭐냐? ¿Cuál es el evangelio del que hablaba Pablo? 자, 확인해 보겠습니다. Vamos a confirmarlo. 로마서 1장 2절부터 4절입니다. Vamos a ver Romanos 1 del 2 al 4, por favor. Romanos 1 del 2 al 4. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. 바울은 이렇게 얘기했습니다. Pablo decía esto, 이 복음은 este Evangelio de Dios. 그래서 복음에 대한 정의를 합니다. Entonces él hablaba de lo que es el Evangelio. 이 복음은 그의 아들에 관한 것이다. Este Evangelio de Dios es acerca de su Hijo. 그의 아들에 관한 것인데 선지자들 통해서 미리 약속하신 것이다. Es acerca de su Hijo, pero ya había sido profetizado por los profetas anteriormente. 복음은 아들에 관한 거예요. Es decir, el Evangelio es acerca del Hijo. 이 아들에 관해서 선지자들이 미리 구약을 통해서 약속하신 겁니다. Y a través de este Hijo, ya los profetas del Antiguo Testamento habían prometido eso. 그게 복음입니다. Eso es el Evangelio. 그 아들에 관해서 말하면 Y hablando de este Hijo, 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 de la carne era el del linaje de David. 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 Y fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. 다윗의 혈통으로 나셨고 Entonces fue del linaje de David. 부활하사 하나님의 능력으로 하나님의 아들이심을 증언하신 Y entonces resucitó y con poder fue declarado Hijo de Dios. 그분에 대한 얘기가 복음이라는 얘기입니다. Esto es el Evangelio. 내가 너에게 전한 이 예수가 곧 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시니라. Y entonces decía que era este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 다른 말로 주 예수 그리스도에 관한 것이 주 예수 그리스도의 부분을 얘기한 것이 복음이다라고 얘기하고 있는 거예요. En otras palabras, Él está diciendo que su Evangelio se trata de este Señor Jesús Cristo. 이 부분을 보면 여러분들이 아시는 거라고 생각할 수 있습니다. Y viendo este pasaje podemos pensar que ya lo sabemos. 하지만 조금 더 보겠습니다. Pero vamos a ver un poco más. 사도행전 9장 22절부터 보겠습니다. Si nosotros nos fijamos en Hechos 9:22, por favor. 바울이 제일 처음에 예수님을 만나고 나서 바로 전도를 합니다. Cuando Pablo se encuentra con Jesús, él evangeliza de inmediato. 그 전도한 내용입니다. Y eso es lo que él evangeliza.
Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 사울은 처음부터 예수가 그리스도라고 증언합니다. Pablo desde el principio predicó que Jesús es el Cristo. 사도행전 17장 2절과 3절 보겠습니다. Y si nosotros nos fijamos también en Hechos 17 del 2 al 3, Hechos 17, 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀었다고 얘기합니다. Entonces él exponía y declaraba a través de la Biblia. 그러면서 내가 너에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도라고 얘기합니다. Y él decía, este Jesús que yo os anuncio es el Cristo. 사도행전 9장 22절, 사도행전 17장 2절, 3절 공이 바울이 전한 복음은 예수가 그리스도였다는 거죠. Viendo nosotros Hechos 9:22 y Hechos 17 del 2 al 3, nosotros nos damos cuenta que el evangelio que Pablo predicaba era que Jesús es el Cristo. 18장 5절을 보겠습니다. Si nosotros vemos Hechos 18:5, nos dice Hechos 18:5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 바울이 하나님 말씀에 붙잡혔대요. Pablo estaba entregado por completo a la 하나님 말씀에 predicación. 붙잡혀야지 가장 핵심적인 얘기를 할 거 아닙니까? Y estando entregado a la predicación, uno puede hablar de lo que es verdadero. 하나님의 말씀에 붙잡혀서 전한 메시지가 뭐냐? 예수가 그리스도라고 전언합니다. ¿Cuál fue el mensaje que él dio cuando estaba entregado por entero a la predicación? Jesús es el 이 두 Cristo. 가지를 연결시켜 보겠습니다. Y si conectamos estas dos cosas, 바울은 예수가 그리스도라고 증언했습니다. Pablo testificaba que Jesús es el Cristo. 이게 바울이 말한 복음이었어요. Ese era el evangelio del que hablaba Pablo. 바울이 말한 복음 외에 다른 복음 전하면 저주받는다고 얘기합니다. Y si se predicaba otro evangelio del que había hablado Pablo, decía sea anatema. 바울이 말한 복음은 하나였습니다. El evangelio que hablaba Pablo era uno, 예수가 그리스도다. que Jesús es el Cristo. 이게 복음이다라고 얘기하고 있습니다. Esto es lo que él explicaba como el evangelio. 조금 더 심각하게 보겠습니다. Vamos a verlo un poco más severamente. 바울만 만약에 그 메시지를 했다면 Si solamente Pablo hubiese dicho este mensaje, 우리는 그냥 참고만 하면 될 것 같습니다. estaría bien como una referencia nada más. 하지만 초대교회 모든 메시지가 그 하나의 메시지라면 Pero si el mensaje de toda la iglesia primitiva fue este, 우리는 조금 심각해져야 됩니다. tenemos que ponernos a pensar más severamente. 과연 초대교회 메시지가 그거였냐? ¿Será que realmente ese fue el mensaje de la iglesia primitiva? 자, 살펴보겠습니다. Vamos a verlo. 여러분 잘 아시듯이 사도행전 2장은 오순절 주의 성령이 임합니다. Ustedes saben muy bien que en Hechos 2 llega el Pentecostés. 아시는 내용이죠. Algo que ustedes ya saben bien. 120명의 사람들이 기도하고 있을 때 성령이 임합니다. 120 personas están orando y viene el Espíritu Santo sobre ellos. 여러분 우리가 가끔씩 너무 주변의 것 때문에 진리를 놓칠 때가 많습니다. Hay muchas veces en que nosotros perdemos la verdad por las cosas que están en la periferia. 어떤 교단은 방언을 받아야지 구원받는다고 생각합니다. Hay denominaciones que dicen que uno tiene que hablar lenguas para ser considerado salvo. 물론 구원받은 자에게 방언의 역사가 일어날 수 있습니다. Claro que las lenguas pueden ocurrir con estas personas que son salvas, 하지만 방언은 구원의 기준이 안 됩니다. pero las lenguas no pueden ser el estándar para la salvación. 그럴 수가 없어요. No puede ser así. 방언을 해야 구원받냐? ¿Acaso tenemos que hablar lenguas para ser salvos? 엄밀하게 얘기해서 틀렸습니다. Realmente, de una forma específica, podemos decir que no está correcto. Fijémonos en la Biblia. 방언은 목적이 있습니다. Es que siempre hay un objetivo en que se hablaron lenguas. 방언이 일어날 때 반드시 그리스도가 증언되는 일로 연결됩니다. Siempre que se hablaron estas lenguas se testificó al Cristo. 그리스도를 전하기 위해서 주께서 방언의 문을 여신 겁니다. Es que el Señor abrió este don de lenguas para poder testificar del Cristo. 120명에게 방언이 임했습니다. A estos 120 les llegaron estas 각각 lenguas. 다른 눈으로 하나님 나라의 큰 일을 말하게 Y 됐죠. todos ellos declaraban las maravillas de Dios con estos lenguajes 많은 사람들이 diferentes. 놀라죠. Y muchos se sorprenden. 그 중에 몇 명은 비난합니다. Y algunos se quedan criticando. 대낮부터 술 취했구나. Y ellos dijeron, desde la mañana ya están ebrios. 그때 가만히 있던 베드로가 일어납니다. Pero Pedro aquí estaba y se levanta. 베드로가 설교합니다. Y Pedro da el mensaje. 사도행전 2장에 나오죠. En Hechos 2 vemos su mensaje. 다윗에 대한 얘기를 하면서 쭉 설교합니다. Hablando de David, él empieza a dar su prédica. 그 설교 한편으로 그날에 3,000명이 제자가 되는 일이 벌어집니다. Y entonces con una prédica es que regresan 3,000 personas al Señor. 그 메시지를 받았던 사람들이 통회하고 자복합니다. Y las personas son compungidas de corazón y regresan ante 우리가 el Señor. 어찌하면 좋겠냐라고 얘기합니다. Y dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? 한 번의 메시지로 3,000명이 돌아오는 일이 벌어지고 Con un mensaje 3,000 personas se vuelven al Señor. 왜 큰 일이 벌어졌습니다. Y ocurre una gran obra en la iglesia. 오늘날은 이런 농담이 있습니다. Hoy en día hay una broma así. 그때는 메시지 한 번으로 3,000명이 돌아왔는데 En ese
ese entonces se dio un mensaje y 3,000 regresaron al Señor. 지금은 3,000번의 메시지로 겨우 한 명이 돌아온다는 얘기가 있습니다. Hoy en día se tienen que dar 3,000 mensajes para que apenas regrese uno. 왜 이런 일이 벌어졌을까요? ¿Por qué estas cosas ocurren? 그 베드로의 메시지와 지금의 메시지가 달랐기 때문에 그랬습니다. Es porque el mensaje que dio Pedro y el mensaje que se está dando ahora es 그 diferente. 3,000명을 돌아오게 했던 메시지의 키는 이거였습니다. Es que la clave del mensaje que hizo volver a 3,000 es este. 사도행전 2장 36절입니다. En Hechos 2:36, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 Este Jesús a quien vosotros crucificasteis 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨다. Dios le ha hecho Señor y Cristo. 너희가 십자가에 못 박은 이 예수가 그리스도다. Es que ese Jesús que ustedes crucificaron es el Cristo. 그게 베드로의 메시지였어. Esa fue la predica de 이 Pedro. 한 번의 메시지로 다 사는 일이 벌어졌어. Y con un mensaje todos cobran vida. 사도행전 9장, 사도행전 17장, 사도행전 18장 바울의 메시지가 하나였음을 얘기했습니다. Y también hemos hablado de que en Hechos 9:22, en Hechos 17 del 2 al 3 y Hechos 18:5 el mensaje de Pablo era uno. 18장 24절부터 28절 한번 보겠습니다. Y si nosotros vemos Hechos 18 del 24 al 28, Hechos 18 del 24 al 28, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar acá, ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 이 아볼로에 대해서는 다음에 좀 자세하게 설명하고요. Aquí podemos ver una explicación de Apolos. 이 아볼로를 도왔던 인물이 브리스가 부부입니다. Y vemos que Priscila y Aquila le ayudaron a este Apolos. 브리스가 부부는 바울의 제자입니다. Ellos eran discípulos de Pablo. 이 본문에서 볼 수 있는 게 뭐였냐면 ¿Qué podemos ver en este texto? 바울이 전했던 메시지, Que el mensaje que compartía Pablo, 브리스가 부부의 메시지, el mensaje de Priscila y Aquila, 아볼로의 메시지가 el, mens- 하나였다는 겁니다. el mensaje de Apolos también fue uno. 예수가 그리스도였다. Jesús es el Cristo. 이게 복음입니다. Eso es el Evangelio. 다른 메시지를 안 했다는 얘기 아닙니다. No quiere decir que no hayan hablado de nada 성경 más. 전체가 그리스도를 얘기하잖아요. Es que toda la Biblia nos habla de Cristo. 성경 전체가 그리스도를 얘기하잖아요. Toda la Biblia nos habla de Cristo. 그것을 통해서 성경 전체를 풀어낼 수 있는 겁니다. Y con todo esto se puede dar a entender la Biblia. 다른 메시지를 안 한 게 아니고 No es que no hayan hablado de nada más, 이 메시지를 통해서 모든 것을 풀 수 있는 겁니다. pero por este mensaje ellos podían explicar todas las cosas. 바울의 메시지가 예수는 그리스도, El mensaje de Pablo era que Jesús es el Cristo. 베드로의 메시지가 예수는 그리스도, El mensaje de Pedro era que Jesús es el Cristo. 아볼로의 메시지가 예수는 그리스도, El mensaje de Apolos era Jesús es el 브리스가 Cristo. 부부의 메시지가 예수는 그리스도. Priscila y Aquila le explicaron Jesús es el Cristo. 요한일서 5장을 보겠습니다. Y si nos fijamos en Primera de Juan 5:1. 요한일서 5장 1절입니다. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자라고 얘기합니다. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 이 부분도 나중에 좀 자세하게 설명드리겠습니다. Este punto lo explicaremos más a fondo en un momento. 하지만 요한도 이렇게 얘기합니다. Pero incluso Juan estaba diciendo esto. 요한복음, 요한계시록, 요한 1, 2, 3세의 저자였던 사도 요한도 메시지 한 게 뭐냐? 예수가 그리스도라고 얘기합니다. El apóstol Juan, autor del Evangelio según Juan, autor de primera, segunda y tercera de Juan, y Apocalipsis nos está diciendo Jesús es el Cristo. 사도행전 5장 42절을 보겠습니다. Si nosotros nos fijamos también en Hechos 5:42, por favor. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 저희가 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 Todos los días, ya sea por el templo y por las casas. 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. No cesaban de enseñar y predicar a Jesús Cristo. 여기서 말하는 그들은 사도들을 얘기합니다. Y aquí cuando habla de estas personas, está hablando de los apóstoles. 사도들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 Los apóstoles, ya sea todos los días, ya sea en el templo y por las casas. 예수가 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하였다고 얘기합니다. Ellos no cesaban de enseñar y predicar Jesús es el Cristo. 사도들과 초대교회가 전한 메시지는 하나였습니다. El mensaje de la iglesia primitiva, el mensaje de los apóstoles, 그 solo fue uno. 하나의 메시지 안에 모든 것이 들어있습니다. Y dentro de este mensaje está todo incluido. 여러분,
이 정도까지 제가 얘기했을 때 눈치를 채셔야 됩니다. Y si hemos hablado hasta este punto, tiene que darse cuenta de algo. 내가 목사인데 Yo soy un pastor. 바울이 전한 복음과 다른 얘기를 하고 있었고 Pero si yo estaba hablando de algo diferente de lo que habló Pablo, 초대교회 메시지와 상관없이 메시지하고 있었고 si yo compartí un mensaje que no tenía relación al de la iglesia 사도들의 primitiva, 메시지와 상관없이 내가 메시지를 하고 있었다. y si compartí un mensaje diferente al que compartían los apóstoles, 바울은 내가 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받는다고 얘기했는데 Pablo decía, si alguien os predica diferente evangelio que el que os he predicado, sea anatema. 혹시 내가 다른 복음 속에 있는 건 아닌가? ¿No será que yo estuve en otro evangelio? 여러분 좀 진중하게 생각해 볼 필요가 있습니다. Tenemos la necesidad de reflexionar en esto seriamente. 더 충격적인 본문이 있습니다. Hay un texto más sorprendente aún. 요한복음 20장 31절에는 성경이 왜 기록되었는지를 얘기하고 있습니다. Juan 20:31 nos habla de por qué fue escrita la Biblia. 요한복음 20장 31절입니다. Vamos a ver Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 이건 요한복음의 기록의 목적이 아닙니다. Este no es el objetivo de la escritura del Evangelio de Juan solamente, 성경의 기록 목적입니다. sino es el objetivo de la escritura de toda la Biblia. 왜 성경이 기록됐냐? ¿Por qué la Biblia fue escrita? 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 Estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, 그렇게 믿으면 그 이름으로 말미암아 생명을 y 얻는답니다. para que creyendo tengáis vida en su nombre. 그 이름을 힘입어 생명을 얻는 것은 따라오는 거야. El tener vida en su nombre es algo que viene después de esto. 핵심은 뭐냐? Pero ¿cuál es lo central? 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하기 위해서 성경이 기록됐다. ¿Qué es lo central? Que la Biblia fue escrita para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 그게 성경 기록의 목적입니다. Ese es el objetivo de la escritura de la 이것 Biblia. 때문에 기록이 됐어요. Para esto fue escrito. 이것 때문에 성경 주신 겁니다. Para esto nos es dada la 그래서 Biblia. 우리는 이렇게 믿어야 됩니다. Por eso tenemos que creer de esta forma. 이것이 기록의 목적일 뿐만 아니라 이것이 복음입니다. No solamente es el objetivo de la escritura de la Biblia, sino esto es el 성경에서 Evangelio. 말한 복음은 하나입니다. El Evangelio que la Biblia nos habla es uno. 예수께서 하나님의 아들 그리스도이시다라고 얘기한 것이 성경의 복음입니다. El Evangelio de la Biblia nos habla que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 그게 바울이 전한 복음이고 Ese es el Evangelio que Pablo compartía, 베드로가 전한 복음이고 el que Pedro compartía, 그리스가 아볼로가 전한 복음이고 el que Priscila y Aquila y Apolos 사도 compartían, 요한이 전한 복음이고 y el que Juan compartía, 초대교회 제자들이 전했던 복음이고 y el que compartía los miembros de la iglesia primitiva, 사도들이 전했던 복음입니다. y el que compartía todos los apóstoles. 이것이 성경에서 말하는 복음입니다. Esto es el Evangelio que la Biblia nos habla. 이 복음이 초대교회부터 변질된 겁니다. Pero desde la iglesia primitiva este Evangelio se empezaba a corromper. 다른 복음 가운데 있습니다. Estaban en otro Evangelio, 다른 영, 다른 예수를 믿고 있습니다. otro espíritu, otro Jesús. 여러분들이 알고 있는 복음은 무엇이었습니까? ¿Ustedes de qué forma conocen el Evangelio? 성경은 복음은 하나라고 얘기합니다. La Biblia nos dice que el Evangelio es uno. 이것만이 성경의 기록 목적이라고 Y 얘기합니다. nos dice que esto es el único objetivo de la escritura de la Biblia. 예수가 그리스도라는 겁니다. Que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도 너무 쉬운 말입니다. Y es muy fácil decir que Jesús es el Cristo. 하지만 예수가 그리스도 알듯한데 모르는 이 부분에 대해서 우리는 답을 얻어야 돼요. Pero nosotros tenemos que tener la respuesta porque parece que fuéramos a conocer esta verdad, pero realmente no. 예수를 그리스도로 믿는 사람이 예수 그리스도라고 부르는 겁니다. Las personas que creen que Jesús es el Cristo le pueden llamar Jesucristo. 하지만 그리스도의 의미도 모르고 Pero si no conocemos el significado de Cristo, 예수가 그리스도 됐다는 사실도 모르고 y si no sabemos cómo Jesús es el Cristo, 그냥 마치 이름인 것처럼 예수 그리스도 믿는다고 얘기할 때 y si simplemente decimos que creemos en Jesucristo como si fuera un nombre, 절대로 올바른 믿음일 수 없습니다. no puede ser una fe correcta. 성경에서 말하는 복음은 하나입니다. El Evangelio que la Biblia nos habla es una cosa, 예수가 그리스도다. que Jesús es el Cristo. 이게 성경 기록의 목적이고 Eso es el objetivo de la escritura de la Biblia. 사도들의 메시지였고 Este fue el mensaje de los apóstoles. 초대교회의 메시지였고 Este fue el mensaje de la iglesia primitiva. 사실은 모든 것입니다. Y realmente lo es todo. 지금 이 참된 복음이 끊어졌습니다. Pero este verdadero evangelio hoy no se predica. 많은 나라와 대륙을 다녀왔습니다. Hemos ido a muchos países y continentes. 많은 목사님들 만났습니다. Muchos pastores hemos visto. 뛰어난 교회들도 많았습니다. Muchas iglesias destacantes. 하지만 그들에게서 이 참된 복음은 선포되지 않고 있습니다. Pero este evangelio verdadero no está siendo predicado por ellos. 지금 번영신학이 전 세계에 강타했습니다. Hoy la teología de la prosperidad ha golpeado a todo el mundo. 예수 믿으면 복 받는다는 거죠.
Y entonces quiere decir, si crees en Jesús serás bendecido. 예수 믿으면 병 낫고, Si crees en Jesús serás sanado. 예수 믿으면 하는 일 잘 되고, Si crees en Jesús las cosas te irán bien. 예수 믿으면 모든 문제가 없어진다고 Si crees en Jesús el problema desaparecerá. 그렇게 얘기하고 있습니다. Eso es lo que la gente dice. 성경에서 말하는 복음이 아닙니다. No es el evangelio que la Biblia nos habla. 그런 육신의 문제 해결하기 위해서 예수님이 이 땅에 오신 게 아닙니다. Es que Jesús no vino a esta tierra para solucionar un problema físico. 복음을 모른다는 얘기는 El hecho de no conocer el evangelio 구원을 모른다는 얘기입니다. quiere decir que no conocemos tampoco la 복음을 salvación. 모른다는 얘기는 El no conocer el evangelio 올바른 믿음이 없다는 quiere decir que no tenemos la fe correcta. 올바른 믿음이 없다는 얘기는 Y si no tenemos la fe correcta, 올바른 신앙생활이 없다는 얘기입니다. quiere decir que no tenemos la vida de fe correcta. 올바른 복음을 모르면 Y si no conocemos el evangelio, 올바른 교회가 될 수가 없습니다. no podemos ser una iglesia correcta. 예수님께서 말씀하셨습니다. Jesús decía, 이 반석위에 내 교회를 세운다고 얘기했어요. sobre esta roca edificaré mi iglesia. 그 반석은 복음이었습니다. Y esta roca era el evangelio. 올바른 복음 위에 세우신 교회는 음부의 권세가 이기지 못합니다. Y esta iglesia levantada sobre la roca correcta no será vencida por las puertas del Hades. 하나님의 교회가 사단에게 놀이터가 되어 있습니다. Y hoy la iglesia de Dios está como un campo de juego de Satanás. 목회가 너무 힘들고 교회가 너무 힘들어요. Hoy en día es muy difícil ser pastor y también el estar en una iglesia es difícil. 성도들은 바뀌지 않습니다. Y los miembros de la iglesia no se transforman. 교회는 숱한 문제가 많아요. Hay tantos problemas en la iglesia. 목회자들이잖아요. Ustedes son pastores. 교회 문제가 없나요? ¿Acaso no hay problemas en la iglesia? 한국에는 이런 농담이 있습니다. En Corea hay una broma así. 어떤 목사님이 길을 가는데 큰 나무가 있어요. Un pastor iba caminando y en el camino miraba un gran árbol. 그 나무가 썩은 거예요. Pero ese árbol estaba podrido. 그 썩은 나무를 보고 목사님이 이렇게 얘기했습니다. Y viendo este pastor y este árbol podrido, le dijo el pastor, 너도 목회했냐? ¿tú eras pastor también? 왜 이리 속이 썩었냐? ¿Por qué estás tan podrido? 이 한국에 있는 농담입니다. Algo así se dice en Corea. 목사님이 하나님이 일을 하면서 일평생 고생하고 있어요. Los pastores haciendo la obra de Dios todos los días sufren y toda la vida. 교회가 사단의 놀이터가 됐어요. La iglesia está como campo de juego de Satanás. 오만 문제가 교회 안에 흘러들어옵니다. Viene todo tipo de problemas a la iglesia. 성도들은 항상 불평합니다. Y todos los miembros se quejan de algo. 변하지 않고 있습니다. Y no cambian. 세계복음화는커녕 교회 하나 유지하는데 힘이 들어요. Y no pueden llegar a pensar en la evangelización mundial porque aún nos cuesta mantener una iglesia. 전 세계 목회자들 중에 90%가 제대로 이렇게 생활을 못하고 있습니다. El 90% de los pastores de todo el mundo no pueden mantenerse a flote. 하나님이 일을 하는데 Y si es la obra de Dios, 하나님의 백성이 망할 수 없는 것이 사실인데 si verdaderamente Dios tiene a su pueblo, entonces el pueblo de Dios no podría caer. 하나님의 백성이 망했습니다. Pero hoy el pueblo de Dios ha caído. 하나님의 교회는 사단의 권세가 이기지 못하는 게 사실인데 Y realmente la iglesia de Dios no puede ser vencida por Satanás. 교회는 지금 사단의 놀이터가 됐습니다. Pero hoy la iglesia está como un campo de juego de Satanás. 목회자의 메시지 때문에 그렇다고 생각하십니까? ¿Ustedes piensan que es por el mensaje de un pastor? 행정 때문에 그렇다고 생각하십니까? ¿Piensan que es un problema administrativo? 아니면 성도들이 상태가 심각해서 그렇다고 ¿O 생각하십니까? piensan que es el estado de los creyentes el que está mal? 아닐 겁니다. No es eso. 여러분 큰 교회는 문제가 없습니까? ¿Acaso las iglesias grandes no tienen un problema? 우리나라의 전 세계 10대 교회 중에 4개 교회가 저희 나라에 있습니다. De las 10 iglesias más grandes de todo el mundo, 4 están en Corea. 그 중에 가장 큰 교회를 여러분 아실 겁니다. Ustedes conocen la iglesia más grande de todo el mundo. 저하고 성이 같아요. Alguien que tiene el mismo apellido que yo. 잘 아실 겁니다. Ustedes lo conocen bien. 한 교회에 60만 명이 모입니다. Se reúnen 600,000 en una iglesia. 교회 하나에 En una iglesia. 어마어마하게 모여듭니다. Se reúne una gran cantidad de gente. 지금 그 교회 소식 여러분 잘 모르시죠? Pero ustedes conocen las noticias de esta iglesia acaso? 아들 감옥 갔습니다. El hijo de este pastor está en la 그 cárcel. 목사님 지금 재판받고 있습니다. Y este pastor está siendo juzgado. 많은 성도 앞에 무릎 꿇고 사죄하는 일도 벌어졌습니다. Y también ocurrió que él se hincó ante muchos de los miembros de la iglesia y pidió perdón. 장로들이 일어나서 목사님을 고발했습니다. Los ancianos de esta iglesia se levantaron a demandar al 그 pastor. 교회는 경찰이 계속 끊임없이 가요. Y constantemente hay policía cerca de esta iglesia por los pleitos. 불신자들에게 조롱거리가 됐습니다. Y entonces ahora muchos no creyentes se burlan de esta iglesia. 그럼 교회는 음부의 권세가 이기지 못하는 게 정상입니다. Es normal que la iglesia no sea vencida por las puertas del Hades. 근데 왜 자꾸 이런 일이 벌어질까요? Pero ¿por qué ocurren esas cosas? 여러분 좀 근본의 문제가 있을 겁니다. Es que hay un problema fundamental. 단순히 목사의 능력, 사람의 능력, 행정력이 아닙니다. No se trata del poder de una persona, no se trata del poder administrativo o de cualquier persona. 성도들이 복음이 없는 것이 문제고 El problema es que el evangelio no está en las personas hoy. 교회가 복음을 놓친 게 문제고 Y el problema es que las iglesias han perdido el evangelio 복음 hoy. 위에 교회가 세워지지 않은 게 문제예요. Y el problema es que las iglesias no están fundadas sobre el 복음 하나 evangelio. 놓친 것이 모든
교회 모든 성도의 삶에 지금 쳐들어오고 있습니다. Por haber perdido el evangelio vienen los problemas a toda iglesia y a todas las personas. 다른 복음을 붙잡고 이것이 복음이냐 일평생 헌신하고 있습니다. Y entonces nos aferramos a otro evangelio creyendo que es el evangelio y toda la vida le hemos invertido en esto. 10년을 신앙생활하고 목회하는데 여전히 캄캄합니다. Durante muchos años hemos vivido una vida de fe, hemos sido pastores, pero seguimos en tinieblas. 오늘 밤에 하나님 앞에 서시면 여러분 할 말이 있으십니까? Si hoy ustedes estuviesen presentándose ante Dios, ¿tendrían algo que decirle? 답답하지 않으십니까? ¿Acaso no se sienten frustrados? 그럼 답을 얻으셔야 됩니다. Hoy tenemos que tener una 성경에서 respuesta. 뭐라고 얘기하고 있는지, ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? 사단이 우리에게 어떤 괴계를 쓰고 있는지, ¿Qué artimaña ha empleado Satanás para con nosotros? 만약에 오늘 여러분들이 이 답을 얻게 되시면 Si hoy obtenemos una respuesta fundamental, 여러분의 비늘은 거쳐지게 될 것이고 entonces caerán escamas de sus ojos. 여러분과 여러분의 교회는 전 세계에 살리는 교회가 될 것입니다. Y ustedes y su iglesia se volverán una iglesia que salve a todo el mundo. 처음부터 얘기했습니다. Desde el principio lo dije. 저희는 이론가가 아닙니다. Nosotros no somos hombres de teoría. 지난주에 베네수엘라에 있었습니다. La semana pasada estábamos en Venezuela. 그 전에 파나마와 볼리비아 사역을 했습니다. Antes de esto estábamos en Bolivia y Panamá. 며칠 후에 칠레를 갑니다. Después de unos días nos vamos a Chile. 그 다음 주에 미국을 갑니다. Y después la otra semana a Estados Unidos. 이번에만 2달 동안 순회를 했습니다. Entonces estamos recorriendo 2 meses en 이렇게 esta 올해 oportunidad. 3번 순회했습니다. Este año hemos recorrido de esta manera 3 veces. 교회를 6개월 비웠습니다. Hemos dejado la iglesia 6 meses. 저는 한국에 교회가 10몇 개 있습니다. Yo tengo más de 10 iglesias en Corea. 여러분 스스로 질문해 보세요. Pregúntense a sí mismos. 여러분의 교회 연속 10주로 비우면 교회가 유지됩니까? Si ustedes dejaran su iglesia 10 semanas seguidas, ¿seguiría funcionando su iglesia? 그렇게 1년에 한 3번 돌면 유지될까요? Y si lo hacen 3 veces al año así, ¿seguiría su iglesia? 저는 5년째 이렇게 하고 있습니다. Yo estoy haciendo esto ya 5 años. 저희 교회는 목회자가 돌봐야 될 양떼가 아닙니다. Nuestra iglesia no se trata de que hayan ovejas que el pastor tiene que cuidar, 저희 교회 성도들은 저와 동력자가 됐습니다. sino que los miembros de nuestra iglesia son consiervos de la obra. 지금도 이 자리를 위해서 금식하면서 기도하고 있습니다. Y ahora están ayunando por este lugar. 힘을 다해서 세계복음화 사역을 헌신하고 있습니다. Ellos están dando con todas sus fuerzas, están ayudando a la evangelización del 교회는 mundo. 점점 부흥하고 있습니다. Y la iglesia está avivándose más y más. 안디옥 교회에 바울과 바나바가 교회를 세우고 난 이후에 Después de que Pablo y Bernabé fundaron la iglesia de Antioquía, 선교 사역을 갔다 옵니다. ellos van a hacer sus misiones. 1차 선교가 3, 4년이었어요. Su primer viaje misionero fue de 3, 4 años. 그렇게 사역하고 돌아왔는데도 교회가 어떻게 됐냐? Pero cuando regresaron a la iglesia, ¿qué es lo que había ocurrido? 더 든든해졌습니다. Estaba más firme aún. 그게 맞는 거 아닌가요? ¿Acaso no es lo correcto esto? 그게 교회 아닌가요? ¿Acaso así no tiene que ser una iglesia? 그게 복음 받은 자이지 않습니까? ¿Acaso los que han recibido el evangelio no tienen que ser así? 여러분 하나를 놓쳐서 그렇습니다. Es porque hemos perdido una cosa, que lo hemos perdido todo. 성경에서 말하는 그 하나를 놓쳤기 때문에 이 모든 것이 지금 풍랑 속에 있는 거예요. Por haber perdido esto único que nos dice la Biblia, todo está bajo una tormenta. 여러분 양심으로 한번 돌아가 보세요. Por favor, regresemos en nuestra conciencia. 성경에서 말하는 게 하나였어요. Lo que la Biblia nos dice es una cosa. 사도들이 말한 것이 하나였어요. Lo que dijeron los apóstoles es una cosa. 초대교회가 말한 것이 하나였어요. Lo que dijo la iglesia primitiva es una cosa. 이 복음 외에 다른 복음 전하면 저주를 받는다고 바울은 얘기했어요. Pablo había dicho, si os predicaren otro evangelio que no es este, sea anatema. 전 세계가 지금 이 상태에 빠져 있다는 겁니다. Pero todo el mundo hoy ha caído en este estado. 처음부터 얘기했습니다. Desde el principio lo decimos. 저희는 비판하려고 온 게 아니에요. No venimos a criticar. 잘못됐다고 얘기하려고 No 온 게 아니에요. venimos a decir las cosas erróneas. 뭐가 올바른지 얘기하려고 온 거예요. Pero queremos decir qué es lo correcto. 어떤 게 복음인지 얘기하려고 온 거예요. ¿Qué es verdaderamente el evangelio? 전 세계 이 복음이 사라졌어요. De todo el mundo se ha esfumado el evangelio. 그런데 이 복음이 지금 드러나고 있습니다. Pero este evangelio hoy está llegando a la 영원전부터 superficie. 감추어졌던 그 복음이 드러나고 있어요. Este evangelio oculto desde los siglos y las edades se está manifestando ahora. 성경에 말한 말세 때 일어날 일들은 다 일어나고 있습니다. Ocurrieron todas las cosas que del tiempo postrero iban a ocurrir. 하지만 말세의 기준 그게 아니에요. Pero esos no son los criterios del último 이 tiempo. 천국 복음이 땅끝까지 증언된 이후에 주님 오신다. 끝이 온다고 얘기했어요. El Señor nos dice que este evangelio del reino tiene que ser testificado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. 말세의 기준이 이 천국 복음이 땅끝까지 증언되는 거예요. El criterio para los tiempos finales es que este evangelio del reino sea dado como testimonio a todas las naciones. 일어날 현상은 일어나고 있습니다. Muchas cosas que habrían de pasar ya 하지만 pasaron. 이 복음이 전 세계에 거의 전달되지 않고 있습니다. Pero este evangelio del reino no está siendo testificado a todo el 그래서 mundo. 이 시대는 이 복음이 급격하게 왕성하게 폭발적으로 전달될 겁니다. Por eso es que en estos tiempos finales explotará este evangelio y será compartido a todas las naciones. 그 시대가 온 겁니다.
Este tiempo ya ha llegado. 오늘 여러분 이 자리에 서셔서 이 복음에 대한 얘기를 듣고 있습니다. Hoy ustedes están en este lugar escuchando de este evangelio. 여러분이 생각하는 것보다 훨씬 큰 일일 수 있습니다. Puede ser esto algo mayor de lo que ustedes piensan. 여러분 인생이 바뀔 거라고 저는 확신하고요. Y yo estoy seguro de que su vida cambiará. 여러분이 교회가 바뀔 거라고 확신하고 Estoy seguro de que su iglesia 지역이 cambiará. 바뀔 거라고 확신하고 Y que estoy seguro de que esta región 아르헨티나가 cambiará. 살 거라고 Y 확신하고 que Argentina se salvará. 중남미가 일어날 거라고 Y que también Latinoamérica se 이 levantará con 복음을 esto. 받게 된다면 Si es que recibimos el evangelio. 성경에서 말한 이 복음이 여러분에게 계시되면 Si este evangelio de la Biblia nos es revelado. 하나님이 그 자를 통해서 아르헨티나와 전 세계를 살리실 겁니다. A través de estas personas Dios salvará a Argentina y a todo el mundo. 다시 정리하겠습니다. Recapitulando. 여러분이 알고 있는 복음은 뭡니까? ¿Cuál es el evangelio que ustedes conocen? 여러분이 그동안 알고 있었던 복음, 전했던 복음 무엇입니까? El evangelio que han conocido, que han compartido, ¿cuál es? 그 복음은 안녕하십니까? ¿Es acaso un hola? 그 복음은 성경적인 건가요? ¿Verdaderamente es simplemente el de la 복음, Biblia? 여러분이 전했던 복음에 대해서 검증해 보신 적이 있으십니까? ¿Acaso hemos revisado el evangelio que hemos compartido? 이제 오늘 참된 복음으로 검증을 해 보셔야 돼요. Hoy debemos de examinarnos a la luz del verdadero evangelio que nos dice la Biblia. 바울이 말한 복음, 성경에서 말한 복음 외에는 전부 가짜 복음, 다른 복음. Aparte del evangelio de la Biblia, aparte del evangelio que compartía Pablo, él decía todos los demás son falsos. 제가 지금 100페소짜리 3장 들고 있습니다. Yo tengo aquí 3 billetes de 100 pesos. 이게 좀 어느 정도 영향이 있는지 잘 모르겠어요. Yo no sé cuánto valen estos 300 pesos ahora. 아르헨티나에도 이 가짜 돈들이 아마 있지 않을까, 위조 지폐가 있지 않을까 싶습니다. En Argentina yo imagino que también hay billetes falsos de contrabando. 위조 지폐는 최대한 똑같이 만듭니다. Estos billetes falsos son muy similares al original lo más posible, 진짜 돈하고 구분 안 되게 만들어요. hasta el punto en donde no podemos distinguir si son falsos o verdaderos. 정말 비슷합니다. Verdaderamente son similares, 하지만 위조 지폐는 돈 아닙니다. pero los billetes falsos no son dinero. 비슷하지만 돈 아니에요. Son similares, pero no son dinero. 복음 비슷한 거 복음 아닙니다. Lo similar al evangelio no es el evangelio. 하나님 얘기한다고 복음 아니에요. Por hablar de Dios no es que estamos hablando del evangelio. 예수님 얘기한다고 복음 아닙니다. Por hablar de Jesús no es que estamos hablando del evangelio. 교회 얘기한다고 복음 아닙니다. Por hablar de la iglesia no es que estamos hablando del evangelio. 비슷한 것이 다른 복음입니다. Aunque es similar, es otro evangelio. 여러분 원색의 복음을 받으셔야 돼요. Tenemos que recibir el evangelio original. 저는 이 복음 가지고 계속 설명을 할 겁니다. Y yo voy a seguir explicando este punto. 목사님들은 들을 귀가 있지 않습니까? ¿Acaso los pastores no tienen oídos para oír? 이게 아니라고 생각하시면 Si piensan que esto no es lo correcto, 쉬는 시간을 길게 드리겠습니다. vamos a dar un tiempo de reposo muy extenso. 집으로 돌아가시면 되겠습니다. Lo pueden usar para ir a casa. 혹시 이것이 성경에서 말한 복음이 맞다면 Pero si verdaderamente consideran que este es el evangelio de la Biblia, 오늘 여러분들은 하나님의 음성을 들어야 될 거고 hoy tienen que escuchar la voz de Dios 생명을 걸게 될 거고 y tienen que dar su vida por 하나님 esto. 앞에 책임을 감당하게 될 겁니다. Y tienen que responsabilizarse de esto ante Dios. 못 들었는데 Pero si no lo habrían oído, 그러면 책임을 안 물을 수 있습니다. si no lo han oído, entonces está bien, no tienen culpa. 하지만 들었는데도 깨닫지 못하면 Pero si han oído y no se percatan de esto, 심각한 일이 벌어질 수 있습니다. puede ser que ocurra algo muy grave con 그래서 기회를 ustedes. 드립니다. Por eso es que se da un 이 chance ahora. 복음이 아니라고 판단되시거나 Si ustedes piensan que esto no es lo correcto, 너무 극단적이라고 o si 판단되시거나 piensan que eso es muy radical, 위험하다고 si 판단되시면 piensan que es peligroso, 저 문을 열고 나가시면 됩니다. está bien, aquí está la puerta. 하지만 이것이 성경의 복음이라고 얘기한다면 Pero si ustedes consideran que esto es el evangelio de la Biblia, 둘째 시간부터 마음을 완전히 열어놓고 메시지를 받으셔야 될 겁니다. desde el segundo tiempo me gustaría que abriera la puerta de su corazón a recibir el mensaje. 그런 은혜 있으시길 바랍니다. Así que espero que haya gran gracia de Dios sobre ustedes. 15분 후부터 2강 진행하도록 하겠습니다. Desde el minuto 15 vamos a estar compartiendo la segunda lección. 감사합니다. Muchas gracias.